rakkoon dhale jedhee ustaadha abbaa macaa kabajamtootaaf jaallatamtoota obboleewwan koo fuula tiktok irra argaa jirtan akkam jirtu nagaa keessanii baga nagaa taatanii waan nama ajaa'ibu torbeen geenye obboleessi keenya tokko haadha ajjeese jennaan iyyine hundi keenya iyyuu callimni qabameera jennaan qabameeraan sun murteen gahaaf barsiisaa ta'e itti nuuf kennamutu jenne iyyinuu warri komentii jala deemanii haadha keenya nu sin ajjeemna jedhanii dhaaddataa turan kunoo hoolaan kun akkuma argaartan akkuma sila ganama dhageessan maatiin dhufanii miidiyaa irratti dubbataa turan mana kootti tiktookii koodatti haadha ajjeesee waan nama gaddisiisu ajjeesee hin himne kukkutee foon siishinti beetitti na kenne kun immoo badee jira amma rabbii sodaadhaa hundi keessan iyyuu viidiyoo kana riipost laayik sheer godhaati akka inni biyya sana keessaa gara ta'e dhabamee jennaaniin guyyaa haguma buleetiin yooduma barbaachaa jirru inni hin badee ishi warra naannoo garee hin jira kanneen uummata naannoo dubbisnee namni dhabamee jira namni kun dhabameera akka nu soqamuu jennee yoo beeksifnu uummanni naannoo yaa'ee oduma jiruyyuu shintibeetii keessatti fooliin ho'ii kenname. Ayyee shintibeetiinuma kan kanuma jaraamu. Itti fayyadamu kan ofii isaatii qotee. Ishii. Achii booddee uummanni kun yoo shintibeetii kana firfirsee laalee hin jedhu nama achi keessa jira hagana qaama poolisaa qaama seeraatitti faanatti bilbilanii hin jedhanii hagana uummanni yaa'ee qaamni seeraa dhufee kallattii saniin jiru adeemamee awwaalamte jechuudha. Shintibeetii keessaa fuudhamtee haati? Qalamtee mormillee gurraamee yoo achi keessaa. Laa hawla walaa quwwata illaa billah. Mataan kun ishameera. Mormisi qalameera? Mormisi murameera. Ayyee. Achi booddee hin awwaalamee achi isa barbaachaa turre haga ammaatitti isa argachuu hin dandeenye toltee haga ammaatitti barbaadaa jirra mubeekii akka sagalee nuuf taatanii akka Oromoo hundattuu nuuf iyyitan jechuuf. Ayyee gurbaan kun yoo biyya keessaan baaneefi yoo biyya keessaa bahee jiraate wallaahi yoo Dubaayii jiraate iyyuu nu jiraata yookiin isa jiraata yoo biyya keessaa bahee jiraateefi biyya keessaa baheera hin barbaadama ijoolleen biyya Dubaashee aanaa muummessaa keessa jiraata haadha isaa ani amma ajjeese tana wajjin jiraataa ture nama biraa maatiin biraa ka wajji galu hin jiru isa wajjin galtii kana ollaallee ollaa tokkoon walitti hin dhufu ollaa hundarraayyuu kuteeti wajjin jiraataa turte haati tun ollaa hundarraayyuu kutee yeroo jettu akkasiin ollaan danne godhe ollaa waldhabee ture nama hundaanuu waldhabee haadha tan ammootu hidhamne oduma wajji jiranuu dibittitiin duraanuu haadhaanillee tuttuqaa ture tana durallee ari'aa ture haadhaan waldhabbii waan qabaniin mana tokko galanii haati tun ammootu oduma sassaa turanii hin dhabamte kana booddee saawii ka ilma dukkabbisaa kana ijaanee oofee gurgurateeti haati keessa dhatte jaarti. Oye, mama, beebii fa boqqooyi nama itti dawwala jedhe. Ganda kami jedhe. Ganda kami. Dumaashee. Ganda Dumaashee beekaniisi. Hin beekan Dumaasheen wachi garuu Dumaashee seera garagarsaati. sagalee waraabbataa jirra boona. Kanaan tokkuma. Sagalee waraabbataa jirra waan ta'eefi dhoksaa qabu maal nu qabe waraabnee itti gaafatamaan nama kana kunoo bilbilisa. Okay. Anillee saluma nama barbaadutti jira illee barsaniifi. Garagarsaa ana kun garagarsaa ana. Anaaf gaarii. Anaaf hojjetaa jirtaati. Anaaf hojjeteeti. Gurachuudhaaf haadha ofii ajjeese jechuudha. Kuni jiruu moo jireenya maalii keessa jirra nuti? Maal keessa jirra? Garam deemaa jirra? Kadheen gaddaa sun maaliif lubbuudhaan hafee gadhaatti?
مسكال الدوابا يرتب يبر كان misaallee maksasii iraata wajji nyaatee guyyatti 4 nyaatee ajiraachuu fi miti haadha teenya biyyee nyaachisee inni ufii guyyatti harka 4 nyaata mana hidhaa ciisee guyyatti 4 nyaata keenya haati teenya dammoo biyyee nyaatti zamana kana keessa jirra jechuudha zamana mootummaan akkasitti itti callisee ummata keenyaa mirga kenna haadha ajjeesuun mirga ta'eera biyya keenya keessatti haadha ajjeesuun kun batalii bakka faashinii ta'eera gara arsiitti faashinii ta'eera jechuudha maqaan qabnu jechuudha gurra qabnaa fi miti kan deemaa jirru Oromoon arras Oromoon kutaa 11 hundi birmatee waan kana nurraa dhaabsisuu qaba bakka wanti kun nurraa dhaabbachuu qaba waan kana dhagahuu hin feenu hundumti keenya waan kana dhagahuu hin feenu kanaaf dammoo yaa ummata keenya akka sagaleen teenya tun ol baatee mootummaa biraan geette mootummaan akka itti nu birmatu barbaanna hadaraa isinitti haa ta'u bakka kana caalii boonne dhiiga boonnaa re maal finna ishee boonne maal finna keessi keenya akkamitti jira akkamitti araarraamaarra keessi keenya akkamitti gubata keessa jira gubata badaa keessa jirra nu haati teenya ajjeefama Tia sagal garabbachuun hanqateen wajjin yoo nu dhibamne ajaayaan wajjin cinqamaa nu irratti albaa irratti hal akkisaanuti nu guddiftee arraan nu geette deebinee haadha teenya harkaan qabeena gaafa namni goorra'u lubbuudhaan maaf jiraata hamma ammaatti maaliif soqameen argamne namni kun ammas badeen jiru namni kun ammallee nama keessa biyya namni jiru jira ardhalle wallahi billahi biyya namni jiru jira ilmi namaa kun mucaan kun ammallee biyyuma namni jiru jira malee bosona keessa badee jiraataan jiru bosona keessa miti kan jiraachaa jiru mucaan kun kana bakka inni jirutti akka irmijaa itti nuu fudhatamu bineensa keessa hin jiru mucaan kun nama keessa jira ammallee namatu qabateera mana namaatti dhokateera bobaa namaa jala dhokateera akka namni bobaa isaa jalatti dhoksitellee atillee akkuma isaa ajjeefamta akkuma haadha tanaa ajjeefamuu qaba akkuma haadha ofii goorree kun goorraamee ajjeefamuun dirqama nurratti ta'a jechuudha kanaaf mucaan kana bobaa namaa jala jira nama jala dhokateera namatu dhosseera eessallee jiraanan nama jala dhokateera biyya bineensa wajjin galaan jiru bosona keessa namni bineensa waliin galu nama waliin galeera akka nu iyyitanii iyya keenya nu baatanii akka bakka inni jiru nu qabamu Itoophiyaa keessa jira paaspoortiin baafanne asii yoo Keeniyaadhaan bade malee yoo asiin Suudaaniin bade malee biyya keessa jira kanaafuu bakka jirutti akka nu qabamu Suudaaniin illee biyya Oromiyaan jiraattu Keeniyaa keessa illee biyya Oromoon jiraatu biyyi Oromoon hin jirre hin jiru biyyi lammiin Itoophiyaa hin jirre hin jiru kanaafuu bakka jirtanitti akka sagalee nuuf taatan የኦሮሞኛን ቋንቋ የማትሰሙት ብሔር ብሔረሰቦች እዚህ ስር ያላችሁ ሁሉ ይሄ ሰው እናታችን ገሎ አርዶ ሽንት ቤት ውስጥ ጥሎ ነው የጠፋ በተገኘበት ቦታ እንዲያዝ አሁን ያሉበት አካባቢ አርሲ ሞኔሳ የምትባል የሻሸመኔ ወረዳ ስር ናት ያለችው ባለችበት ካለበት ቦታ እንዲያዝልን እንፈልጋለን የትም ይሁን ሰው ውስጥ ነው ያለው ሰው ውስጥ ነው የተደበቀ ስለዚህ ድምጽ ሆናችሁ ሁላችሁም ብሔር ብሔረሰብ ሆናችሁ ድምጽ እንድትሆኑልን እንፈልጋለን ይሄ ሰው እናታችን ገሎ ቀብሮ ሽንት ቤት ውስጥ ጥሎ ነው የጠፋ ሽንት ቤት ውስጥ ጥሎ እሷ ያለችውን አንድ ለሃም ለማሽጣት ይሄን ሁሉ አርግቷል ማለት ነው ገሎ ቀብሯል ስለዚህ እኛ የእናታችን ደም እንፈልጋለን እናቱን የሚገል ሰው በህይወት መቆየት የለበትም በህይወት መቆያትም አይደለም አንድ ደቂቃ ለማሰብ እንኳን ትንፋሹ ሊያጥሮ ይገባል ስለዚህ ባላችሁበት ሆናችሁ የኦሮሞኛን ድምጽ የማትሰሙ ብሔር ብሔረሰቦች ድምጽ እንድትሆኑልን እንፈልጋለን ካለበት አማራ ክልልም ከሆነ ትግራይ ውስጥም ካለ ደቡብ ውስጥም ካለበት ይሄ ሰው እንዲያዝልን እንፈልጋለን ቢሄድ ኬንያ ከዚህ ወደ ሱዳኒ በየትም አገር እንዳይወጣ መድረግ ነው ያለባችሁ ይሄ ሰው ከአገርም እንዳይወጣ ሰው ውስጥ ነው ያለው እንዲያዝልን እንፈልጋለን ይሄ የአርሲ ልጅ ነው አርሲ ሞኔሳ ልጅ ነው በተገኘበት ቦታ እንዲያዝ እንፈልጋለን እናታን ገሎ ሽንት ቤት ውስጥ ጥሏል ስለዚህ ባላችሁት ድምጽ እንድትወጡልን እንፈልጋለን የኦሮሞኛን ድምጽ የማትሰሙት ነው ይሄን ሁሉ ያወራሁት በአማርኛ ስለዚህ ድምጽ ሁኑልን ድምጻችን ይሰማ እኛ ህዝብ ድምጽ ተነስተን ለእናታችን ማቆም አለብን እኛም እናት አለን እኛም ወልደናለች 9 ወር ከኛ ጋር ቆሽሻ እኛም ካደግን በኋላ ቆሽሻ
ግማታም ሆና እበት ሆና ከኛ ጋር እኛን ያሳደገች እናት ዛሬ ደግሞ በእኛ እጅ በወንድ እጅ እየሞተች በወለደችው ልጅ እጅ እየተገደለች እየታረደች ነው ያለችው። በዚህ ሰዓት ኡኡ ብለን ድምፅ እንድትሆኑልን እንፈልጋለን። ኡኡ በሉ ባላችሁበት ሁሉም። ስለዚህ ይሄ ድምፅ መንግስት ጋር አልፎ ህዝብ ጋር አልፎ ዓለም መድረስ ነው ያለበት። ይሄ ነገር እኛ ባለንበት ቦታ እየተጸየፈን ነው ያለነው። እየተጸየፈን ነው በጣም ይሄን ነገር ለኛ በቃ ሞት ነው። እኛን እናቱን አይደለም የገደለ ይሄ ሰው እኛን ነው የገደለ። እናታችን ብቻ አይደለችም። ባለፈው የሞተችውን እናት የእሷን የገደለ ልጅ ብሞት ኖሮ ይሄ ልጅ ዛሬ ደግሞ እናታችን አይገለም። ባለፈው እንዲቀልድ ታለፈ እናቷን ገሎ ወደ ዱባይ ካልመጣው ብሎ ይሄ ደግሞ ያለችውን ለሃም ለማሽጣት እናቷን ገደለ። ዛሬ በህይወት እየኖረ ነው። ዛሬም ባለፈውም እናቷን የገደለ ሳምንት ሳትደርስ ይሄው ዛሬ ደገመ። አሁንም ደግሞ ከ3 ከ4 ቀን በኋላ ሌላ ልንሰማ ነው። ያ ደግሞ እንዳያደረግ ይሄ ሰው ካለበት ተይዞ እንዲሞት ፍርድ እንድትፈረድበት እኛ ፍትህ እንፈልጋለን። የእናታችን ፍትህ ነው የምንፈልገው። ሁላችሁም ፍትህ እያላችሁ መንግስት ጋር ደርሱልን። ባለፈውም እናቷን የገደለ በህይወት መቆየት የለበትም። ይሄም እናቱን ገሎ በህይወት መቆየትም ምንም መፍትሄ የለውም። እኛ የእናታችን ድምፅ እንፈልጋለን። እኛ የእናታችን ፍትህ እንፈልጋለን። ስለዚህ እናቶች፣ ሴቶች፣ ወንድሞች፣ አባቶች ሁላችሁም ለነገ የልጃችሁ ዕጣ ፈንታ ይሄ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ዛሬ እኛ አንድ ሆነን ካልተሟገትን፣ አንድ ሆነን ካልቆምን የእናታችንም ዛሬ ድምፅ ካልሆን ነው የራሳችንም ዕጣ ፈንታ ይሄ ነው። የነገ ዕጣ ፈንታችን ይሄ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ የነገ ዕጣ ፈንታ ይሄን እንዳይሆን የእናታችን ደም የእናታችን ድምፅ ሆነን ካልቆም ነው ዛሬ እናታችን ላይ ደረሰ፣ ነገ የአንተ ቤት ይደርሳል፣ ነገ የኔ ቤት ይደርሳል፣ ከነጎዳ ደግሞ የእናንተ ቤት ይደርሳል። ሁላችሁም እናት አለን። በያላችሁበት ቦታ ድምፅ ሆናችሁ እንድትሉ እንፈልጋለን። ስለዚህ በምችሉት ቋንቋ እንድታሳልፉ እንፈልጋለን። ይሄ ድምፅ መንግስት ጋር እንዲደርስልን እንፈልጋለን። እናቱን ገሎ በህይወት መቆየት የማይቻል ነው፣ የማይታሰብ ነው። ከዚህ በፊት የመንግስት መከላከያ ነበረ ይሄ ሰውዬ። ከዛ ጥሎ ከወጣ ቆይቷል። ከወጣ በኋላ ዛሬ እናታችን ገሏል። ስለዚህ መንግስት አካል ነበረ፣ ዛሬ ደግሞ እናታችን ገሏል። በህይወት ማኖር ምንም መፍትሄ የለውም ይሄ ሰውዬ። ስለዚህ ባለፈውም እናቷን የገደለ ከ1 ሳምንት በፊት እናቷን የገደለ ልጅ በህይወት መቆያት ምንም መፍትሄ የላቸውም። የመንግስት እንጀራ እንበላለን እኛ ገልን፣ እዚህም ኖረን ታሰርንም እስር ነው እያለ ነው ያለው ኢትዮጵያ ህዝብ። በዚህ ሰዓት እስር ነው እያለ ነው ያለው። ኖሬንም ውጭ ሆነንም እስር ቤትም ሆነን እስር ቤት ነን እያለ ነው ያለው ኢትዮጵያ ህዝብ። እዚህ ለፍቴ ነው የምንበላ፣ እዛ ሳንለፋ ነው እንጀራ የሚመጣልን ነው እያለ ያለው ኢትዮጵያ ህዝብ በዚህ ሰዓት። ስለዚህ ታሳሪ ሰውን ገሎ የምታሰር ሰው ይሄ እስር አይደለም። እሱ እንዲኖር መፍት እየሰጣችሁ ነው የኢትዮጵያ ዳኞች። መፍታችን ለህዝብ መሆን ነው ያለበት። ድምጻችን የህዝብ ድምጽ መሰማት ይኖርበታል። ስለዚህ ብልን ህዝብ ጋር መድረስ ነው ያለብን። ከናፉ ወሮን አፋን ኦሮሞ ዳጌተኒፍ ወሮን አፋን አማራ ዳጌተን ሁንዱም ተገሰኑ ድምጽ ታኔ አክ ኡመተ ኬኛ ዳብስምኑ በርባና አካ ከንገዳ ሀዶፊ አጀሰለ ከናርዳ ኩንለ አክኑ ቀበሜ በከጅሩቲ ኑ አጀፈሙ በርባና አክ እኒ መስቀለ አደባባይ ረት አክ ሰቀለመኒ አክ ፈኬኛ ኡመታ ፍታን በርባና ነው አክ ኡመታ ፈኬኛ ታኒ አክ ኡመታ ብርመተን በርባን ኑቲ asirratti ajandaadhaaf kan dhufu osoo dhumnee osoo hin taane har'a haadha teenyaa fi nullee haadha qabna. Haadha teenyatu nutti dhagahameeti kan dhumnee jiru bakka kana kan dhaabbanneeru. Kanaafuu haati tiyya haadha teessani, haati mucaa kanaa ta'a dheengaddanni ajjeesee shintibeetti gate sun haadha teessani jechuudha. Haadha nu dhalte, haadha waggaa meeqan wajjin ajooftee nu wajjin shamtee nu guddifteetiin jette har'a inni goorra'u maftis hin qabu. Maftiillee tokkuma hin qabu jechuudha. Anamma kanarratti wanti an dubbadhu tokkumallee hin jiru. Kanaaf jettanii akka sagalee waliif ta'an kutaa 11 miti የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች 82 ብሔር ብሔረሰቦች ድምጽ እንድትሆኑልን እንፈልጋለን። ስለዚህ ይሄ ሰው ባለበት ቦታ እንዲያዝ እንዲገደልልን እንፈልጋለን በመንግስት እጅ። ለዛም በመንግስት እጅ መንግስት ታሪክ ነው መስራት ያለበት። ኢትዮጵያ ውስጥ መንግስት ታሪክ መስራት ይኖርበታል። ታሪክ እየሰራ ነው ያለው። አሁንም ከዚህ የበለጠ ታሪክ መስራት ነው ያለበት የኢትዮጵያ መንግስት። ስለዚህ ድምጽ ይሆኑልን። እኔ ከዚህ በላይ ማውራትም አልችልም። ስለዚህ
ድምፅ ተጨማሪ ካላችሁ ብላችሁ ሰው ጋር ነው ማድረስ ያለባችሁ። እዚህ ጋር ያላችሁ ሁሉም 1200 ሰው ነው ያለው። ከ2000 ምናምን ሰው ወርዶ ይሄን ነው የሆነ። ስለዚህ ድምፅ እንድትሆኑልን እንማጸናለን። በአላህ በፈጠራችሁ በምታምኑት ነገር ይዣችኋለሁ። በምታምኑት ሃይማኖት ይዣችኋለሁ። የእናታችን ድምፅ መሆን ነው ያለብን።